Hi boys and girls, welcome back again. Today I'm explaining you how to use the imperative to write your recipes because this week is about cooking. So, esta setmana, com que aneu a escriure una recepta de cuina en anglès, necessiteu saber com escriure aquesta recepta de cuina. Val? Aleshores, les receptes de cuina són textos instructius, és a dir, es donen ordres o instruccions sobre com s'han de fer les coses. If you remember the game Simon Says is a good example of how to use the imperative, ¿vale? Este joc és un exemple superbo per a saber com funciona l'imperatiu. Si vosaltres recordeu com funciona, you say Simon says, open the door, ¿vale? Open the door is a command, és una ordre. So, se suposa que s'ha de fer. With the recipes, it happens the same. Amb les receptes de cuina passa exactament el mateix, okay? So you say, for example, cut the banana in small pieces. What does it mean? Talla el plàtan en trossos molt xicotets, ¿vale? Another one, add some sugar. Add means añadir. So, add some sugar means afegir sucre, okay? ¿Qué pasa? What happens with the imperative? It's very easy. You don't need to say I or you or the dog or the cat or the window or the door. We don't need a person or a thing to do the action. No necessitem posar un subjecte, una persona, un animal, una cosa que faça l'acció. So, what's the problem? No problem. When you write the instructions of your recipe, you will write cut the banana, add some sugar, put the mixture in the fridge, cut, add, put, peel, boil, mash, mix. Totes aquestes paraules són verbs en infinitiu, en imperatiu, perquè en infinitiu hauríem de posar el to davant, ¿vale? Aleshores, és molt senzill. When you write the instructions, quan estigueu en la part de les instruccions, què haureu de fer? No podreu posar you add the milk, perquè si poseu you add the milk significa tu afegixes la llet. I en el text instructiu el que hem de dir és afig la llet, añade la leche, no tú añades la leche. Do you understand? It's not difficult. I hope this video was helpful. I'll see you soon. Bye.